Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamukano, odaka kuni, odaka noari, odaka bismillah wa YouTube channel kama tunkara 2020 lenki Julai nkason tamundo siko tenengen kota sini ujunu hili tampile. Okuni nenkata trenkanda no suka homantenga hoga no kusu wankonyini wanwarne kado hamare mekiani bahumba tunkara namugo toki Istanbul debe khoren nogondi. Lenki wori katakai na bangande ndabare khadangani hibega wuru o dibiten kompeke no gondi hakati be banyunu North dipite nga aygani Honorable Usman Silla agara ministantirindi minister be marantenga onyinyo kuyi ado mansakunda tuno igati regional government anan kibarindi National Assembly kay ana kibarindi badi National Assembly kay manime kallo masakunda tugunu ku tundunu ku segi suka hamanten no gondi igara hakebe kahome na burunga na utu sini ujunu hili tamuro nyeru kata sini ujunu hili tamuro kabo ana hoko ni ngani ken khibare no gondi kembri minister nga ada moko ni late de bari hibe ga wuru sini ujunu hili tamuro nyeru sini ujunu hili tamuro segu sini ujunu hili tamuro kabu nambogo mansakunda tugunu ku tundunu ku segi suka hamantenga mina khani kunga Krewan Area Council, Banjul City Council, Kuntaur Area Council, Brikama Area Council, Mansakonko Area Council, Kanifi Municipal Council, Janjambure Area Council, Basse Area Council. Ku dingra nu segi ada mo konere wari kwa no hondi na sine njatu kusuko na utu sine be masakunda kurumba kikatago ke ni president arambara masakunda nga sini ujunu le tamuro nyeru sini ujunu le tamuro segu sini ujunu le tamuro kabo obisa ko continue daga ni kini khayi ona munda ona dingra ne abogo medi mare musoni kondagani kembi intenga sire gabeyi makenne nya sabuya o hakko ngani kubenuya o ganjiri ona ngirido hakku benu batenga kungosa kontoi o makakatu kunyaare tunu bawni angan dampakentu hoho nogondi annanga ja kendi annanga tampakenkitana awakotono mogosiri kendi kandi kai kenya gani hogabenda masakunda tugunu kudo masakunda khoreke me bakamedi masakunda tugunu ku ado masakunda khoreke anya gamintenga hogabe maka kuma sakunda tugunu do kuma sakunda khoro kundu kusu hohodi sigrahani hohodi sembeani hohodi idaga mogwani jamane lemunga haqqunga kuma sakunda tugunu kama mogoygo ado masakunda gorku kama haqqunga hakamati mogotanai bani su sigre khina hoho maga jamane ndega kanen nogondi kuma sakunda tugunu gantiri ina gollu benu dabari itundunu nogondi geligelo na duketa honkhulu mare nogondi geligeli gatini sini ujine kamukabi tandumedo karago nandaga ta ko sasai korsin mpo gabe nda ko nanti igollenga anan logasiri tundunu kuda ngani igra hibe dabari kata tundunu kigari hibe sagani kata tundunu kui anan loga faida nga batti be galawa ko ni minanti masakon tugundu ko kala kya dabari anna kellaga na koy awakoto no mo siri ken sabun kitati man hay asabun kitati masakon tundunu igi gollunde ngene mo gombe ayama hada ma nyaake mbaga halen khadi kubeno khaga njiri ina kumpa kukita ado kubeno ganjiri ina kunde manukita kunyogo nu ho gabe kamen no gondi anan loga gati ni mebi tankabe ka pasentin datu ku sigranga ni kebe ado I kha kunga kuma chakona tugunu kama hibe o ganati man sakunda tugunu ona munda utrenga ndano na fahamu ora munuka ho gara kemisi itringa angala bayile na audio nga anandrota naila audio manga ma osoni ngarai nakatu munna hanketana baka kumansa kuna tugu no goni saro bi segarono minister ngada digan khanu be niriti dipiten kompen no goni masakuna tugu nugu angana mu igati ni governor ni mane osoni ngan khanen no gondi ogati ni commandangi ara joppa gelegeli commandant ku menway commandangi nga asiki president nya togonga tundu khakakun tundunga ko gatini base commandant nyinye asiki
président nya tokonga nongani président nya mari kandu benu gantiri ina ngolli aken kumandangi na kontre ni na nongani agago akenya hakini tundu ki président nga nongani ayen tikiti président tokonga bawni président kiranta ni kususu no gondi aranta ni kususu khala ka hingananya ono imenjo mini imekai nanti ayni problème nga bawni toreke host le jongi toreke ay kana ni hakati ni gonu boneke ma girti toreke ide boneke girdo minna boneke girdo gingu yogo noy boneke girdo gingu yogo noy ana ko sa iteke mu manchu daga nasu bonondi masa kuna tugunugo iganti na place benu hago danga ni geli jawara ki na daga tago jamen ki ngana na tago araboro ki be no gondi i gollu be ni gadi dabari ima yaare su haga ima hasane su dabari ora ko ona sagai ima yaare haga ima hasane dabari na utukeli governor aken sigira nga abangante nyani ana sigiti president ko ngani ana hinu laga ani terendi simbi bega president no gondi akelle bay kunyo no trendi no ngani igati ni executive powers president jembe benuga president no gondi agi cornament kam mai state house no gondi ke governor kundu ani ke commandant kundu arabay kunyo no dabarni itudu ke no gondi papa ka sunta bakano gondi sembe ngada ngani ani dabari kengena girno ngani wati khara ngani tore ke dawtu wakati ni local government man sakuna tugunugo agara joppa geligeli commande ngi bena hena ngani digame kenam pamino ngani angana local government act 2002 obuki khore ken gondi ani man sakunda jamani ke constitution ken gondi anga ke yini no ngani na koy nanti gouvernement awa yare murnu alhala belunga wurnu masakunda tugunu kunu gondi arabayka president adama waro gana nyamari hini benu nyangenga ani trinity atonga noani national assembly ni me arabateleti president arabaro tonga tinongani hibe gani local government ki ado masakunda khore ke ani central kenga central government inya kami tenga soro magasiri kuma sakunda tugu nukundu ikun khawre awanu ngani ken khawre no ngani awanu yati ken local government ken gondi iwanu ngani yati chairman nganu ngani akenya na wuri de barni aga yillan ko pende barni kana nka ke ganjiri anan wuru mo gombe holla kay ganjiri anan tere mo gombe angana gambia system ke hay ogati mo sakuna tugunugo awano ngani net ki area councils hotel woni ke ngani municipal councils kunni dingranu sikay Banjul Municipal Council, Brikama Municipal Council, ado Kanifing Municipal Council, kusikiani. Kukundu meyonu nyina nungani. Ku meyonu ina kusugandinia. Ina kusugano ko sire nye de barni ko ho sugatu mo gombe agamada siri agadabari president ngote ke halle. Talwe ben Sudanu daga na ado Banjul meyo ya gareke kayini Brikama halle ke. Bo kungu teneti kona ko sirenya dabarni ke ka hibe gani aton kadi oku area council nuku ona woten dabarni council nuku hadangani ona woten dabarni council nuku hadangani okay angana area council ko ay wotundu kedi okutundu nuku no kondi kendaga Karagway ido municipal council ko kuna kome
ananya segu tundu nugo sunanya segu. Ok kengna girno ngani oganati municipal council ro kunto ko khadangani oganati area council nuku kunya hakeni ogadi ito ko nanti adiga muno ngani wati ikuni tundunu karagay ani base area council mansa konko area council kerewan area council janjambure area council ado kuntawuru area council. Onati khadangani kudo debugumunga seununga kusuna mansakunda tugunu kwano kwanti seunuku kunta nyanati wote president na kulagana agi sugandini debugumunga kunga ina haini deben khirsa hongari mogombe kabila nubenu ganchirina de nya debugumunga iyana akoini mei ina debugumutina degmawutina kinikenga ka ora wari dingrani yugunu yarun ka waksaga nyana debugumun kay kusumanya mantore ku giliti gelagana ni debendun ko ngana gemu hibe no gondi kento ya mahanu ngani ona tona kun jubo medi mo goygo amagara odi am kerga na gilo no muno nan kasi no ko be sorona famu kenya gani area council ke ikunci gi manani manahai odangani ogara honu ko i place no kuno gondi igana utunden de wala igana kahumanden de bari igantiri na kuno kahumen na mugi tundu no kuno gondi ida municipality ni kwani ba ma area council ni kwani ba iga saga lubenu wutu ado saga ngana tawo igate lekiran juti ni kuno ragiya o wala anga daga basse saga ken gon wala lumon ko ton ngana tawo serengar na wati ketin kinya iga juti le kana natuga ado bitiginu benu wunyi ntengani ado kiletana su ado saga lubenu ga tugene de buku saga lunga ina kwaragana ini kahome ado lansina benu kinni motonunga kayni hari nyinya duro benu ga magay agabe angana aton kadi angana municipal area no koy brikamanu daga nanu haran ambira ke kachake anatugana ambira ke kacha khulle gede ane kompiro ho ontano gondi anda kenyi metugana bo ado gelle ganani igana moto ngarasi de bari mati garasi khore ko moto ngate le basse kun khawanu ngani kun khana tugana de ina kenne barni moto sigira nyeti kenne ngani kapak anani moto ngana nga sigi uche kibe no gondi anda ken tugana i kontona kuyo on suda baro dangani kusuna khas nyarondi ni idangani walla yimi ina hari fili yogo da bari ken fili dimashin kotalunga kande tele khate mbugo medi kun gondi kana fili ke utu rentini nge kana leri utu kana tuga kusuna horonni i kesu nyano gondi na mbuku ku kesu ni keta ira kume rega ni ikita ni kunu gondi ade ga sagal benu kapame de bu kunu gondi sino ngana kara ya kulle kana ni kahome awa gambe kita bi khore ken gondi nanti ina njiri ina kamin gondi ina tandume passendi na kencha gandi kata tunnu kuyi base area council misali sasa yegana kesu kahome few sine ni lena kare kere na kesu kahome na tawme gele gana ni kasi kesu kahome ndi misale di kamena kameke peti mine gele gana ni kamya gani ko pasenti no gondi ina nsiri ina tanume pasenti kesu saga kata tunduke ya ina kenja gane kamo kasu ko leheti de aka su ko li makete ke nte khara takani mede wala khara ho maro khana sanke bakame kepeti ina ronu tundu kega katunu dumu nane haka kana daga yinkitana ado iga wase yinkitana iga binolo bire mo ko sire nogondi ho kammo ko bane oganati iwaka ne katu kana daga yinkitana ina katu wase yinkitana
ina katu bire mo sirin kitana ngoro kam mo bane ona do ini rono ini invest ni yo hwano wanti ko ina mini jinum kinoyi mini ji senno wajibi nyani kamma ina ku kino hay hakati be o gagno juti ni kudo sagalu kutuga khamare mo kuntanya no di bugun gondi corona hay de be sembe ganta khadi amaga ba hakuna njomi ni jinkitana de gelige luguna dukita honko lumma mini ji kenyo maga problème ni kita kalsin ku telle minna kalsin ku itelle minna ho wonti wona dutirinde kuya inan siri ina holla ko ngni de buku no gondi ku ngani na saxanu ñe kina kilunda baro dangani ina taxoraru ndabari hankara katiranu ina kusu de baro dangani kusu ni haqqu ñay xakamma ina kusa gani katto haqqati be ko xalsinu guna bokku ka ministre bi marantinga manja kuna tugunnu kuyi aga digama aga continue kuriti kenda qurandi katti nanti tanwege pasenti be ganjiri sageno ama say kattoy ku sino sikibe ni ku manja kuna kurma kebe ga taw kunu de e xaganti no butte mura jawra ke butte ko re murene ya ja meki yo butte ko re murene ndo na ke danti me wara di battege nder nan ko gumbunu kari dangani horna kyawara manna ha wari gumbu kalle ke idangani harsa bawoni imoko hasa iganjiri kibedi wari mada waro dangani oya bugu medide central government ke sembe sunta dangani ananti ina lo mogo yo katta kuma chakuna tuguni ina tere mogo be galigele wala ni lanko pa sembe sunta dangani barondi cabinet diki irante kitelo no kuma chakuna tugunu ko khalsin no gondi anga to gayo bugu medi hotel le carré go jaragi ona carré ko tokono ngani eda kansul nugo o tampi wote ni dangani o tampi dredi batenga kay mo yaga njinchura de iro central government ki ibugu mewriya moga central government ki ogana takita moga ken karagana abugu meda khasigira ni man kay ko anakalo man chakuna tugunu ko to bakamero dangani kuni sigira ko njogo noy igantiri ni de bari lengi kantora no gondi gelli net yu arara no gondi ne magati kantora yu arara mu maksu ko mante few bawo nga gir no ko bagay balla ba hokkono no nya daga siri yu arara mu maksu ko mante gelli jawara kiye ndaga ta ko ma ya jamme tampi lendo sino hili jawara tanjigiro sino ski ya tampi lo sino hili hari alla makilli burunta sobe era kasuralti kitengutu nanti ko ikhara ke dabariya aga wona central government ki amu kunenti ngaka kunu kille ngaka dabar khay kun cigira ke ni man khay odo ala na khanga ba har so ko hinna walli kane o wajinu lisino debundi onan jirono ko kurdu kata kite ni memene ini mo gonko sawbe gani ketanu pasenti gantarni kattoy sawbe gani wokumike ganta kuritini hakka ni no maka kaw poro ngani kebe ama baginda ina rono ikundu aita hakati kinyi onan digamu onan ngiridi batte ngono hakku mur baka kumaka ini debaro dangani kabenu nga europe ino kawatu katti debugumundo sewnu nga gollube ndo aro député no iwa gollebe no ngani ado ikumanda ngo kawatu katti iga gollebe ogudi bugumu nga hari honda sitantima kembale degumen kadi office manye ni mene kega na fati hotel nda tago ana kibaro nyino ngani hakunto kuma hari dura office min do sewunu kuma
ndawari ke mansa kono kuruma duga taxwani area kansulu gi imo gonkonno duna suna muku basi always ngina follow nanu ngani inde miti nu ina bagani na life wana wari I kharo drogote ngame kay ikungra system kenyi mo gombe ina hara wa qotuna siri ilo drogote ngame don tane qima iri wala sansima nunu wari qa ona munayni ko kay ikite maga siri ina oha qollaga ni sagandi katoy kembri wona kata ministre ke agra dandaki ndi benu debari ona kunsege ndi khadangani ona maga agilo ni khakama mo yogo kengna girno ministre nda mo ko ne debari député kompe no gondi hakati be igra tirndi debari ani mo gonko député kompe ke no gondi agra kornami ngutu sini ujunu hili tamuro nyeru kata wake sini be nogondi hibe gawru aken korname ken khunga ara konanti dingira be gani krewan million tamido hillo sini ujunu li tamuro nyeru gara hibe kawme no ngani million tamido hillo kamutu mi tankabere wujini bane ado tangi kedo godo segi ida kenya ka home no ngani ka development project benu igara dabari no ngani kenni 28% nye kenya ni million siki kamutu mi ado wujunu tammi tangi kedo godo karage ida kenya rondi development project ni no ngani anani tandume percentage anankinia wala tandume percentage ken kandi gai million nyerre hoanti daga kuma gai no ngani kerwania sine ujunu tamolo nyeru kemma dabari ay man dan takita député compagnie de ngeli ga mo hetiya sine ujunu li tamuro seku kerewani area council ida million mutamiro na katwa ka home no ngani ado kamo karagido ho wujine dalas development project benu igara dabari nungani pasenti nogondi kamega ni ganjina tanume kini la tampile lo tumwa kinia e hakku masigi kengureni injiri na million musegido kamonye ro ho wujini aronde kayla million musegido kamonye arondi no kerewani bana ne kati sine ujunu hili tamuru kabu ida million mutamido karawe da kenya ka home kerewani kamedo tankabedo wujunu nakati kamutu mi tankarege dalas development project bega daga iti tampile do pasentinu kabi kamen nogondi kengureni enansiri ina million kabi kamedo wujunu tamido tumu kamonyeri tankabe dalas ina njiri na kenya fere kayma ken fere de idega million nakati bane ko tiya bagani ditile kenya fere ken tundu ino ngani million nakati kamu karege do ho wujini goldum baga wurukunda ay krewani kusino sikino konti Banjul City Council ora ko nanti Banjul ketini kunna ngani Banjul City Council kuni area council ni ka Banjul de Brikama ado kanifin ina kun khili City Council ni korni kha lentrinka Banjul sine ujunu hili tamulo nyeru tankarege do wujini bane kamedo wujunu nyeri aro tanyere do goro nakati ide kenya ka home egere hibe free development project nunga kamin nugondi ide pasintu nakati afere no hani ke tankere do million bane no ida million hili bane ko ta afere kamedo tampere do wujunu kabi kamu kabi tankere goro tomi kanani development project impact began tiran de bari Banjul City Council ban ko te kenanti tele kata tangi ke wujine kamotu mi tandumi do wujunu nakati kamo li tandakata de goro nakati aro tandakate bututi kayma ken de bari ida million hili ban ko te afere sini wujunu li tamuro seku igir hakabe kawo menu ngani tankare do wujunu sik astaghfirullah tankare do million sik kamo hili
ujunu tamiro segu kamo kabi tandume de goro nakati ida kenya ka home igere hibe fere kamin no gonti pasenti ngani kamay ida pasenti tumi bana ko ta fere awreni ida million musika fere kamo karege tansege do wujunu tumi kamo kabi tankabe de goro segi ananya kayna ntiri tandume pasenti ke su fere ne kenta nume pasenti fere ndenya ntiri gemme tanjike do million bane kamo kabi tanjike do wujuni bane kamo siki tanyerdo goro segi aro tanakate butiti ima kenda bari sini ujun le tamuru kabu Banjul City Council harsa ida tandume do million bane kawome kamo siki tanyerdo goro hille kamo siki tanyerdo goro kargede kenya kawome development project tigera kebe fere do no ngani kamen no goni tanakate do pasenti no siki kenken jege ka awreni kay kamen no gondi iganti na tandume pasenti kebe fere kenen ci me tanji kedo million utume kamo segi tampile do godo siki kamo nyer tampile do karaw kayma ken fere de ile ga tampile do million utume fere kamo siki tanyer ro godo nakati kamo kabi tankere godo siki tankabe do burtun tum e siki kun tawri area council sini ujunu tamro nyero ida million utume ka mo no ngani tandume de ujunu nakati kamo siki tanakati do godo nyeri iganti na development project be de bari kamin no daga pasenti no tumi bare ko te afere kamé ke mo di few aka intiri na pasenti tandume pasenti afere no xeyma ken de bari de daga tanji ki do wujunu tumi afere no ngani kamo segi tankarege angane tirndi ila romani yimme no gonde akote kana nyintiri million usiki afere na million usiki ganti da afere tundu be no gonde tanji ki do wujunu tumi afere no ngani e kamo segi tandume do wujunu tumi Kuntawur area council sine ujunu hili tamuro seko ida million ngunyere kawme no ngani tankarege do wujunu nakati kamo segi tanakati do goro seki eti development project bi gara bar no ngani kamen no gondi patientu no tammi aro takande ko kengure de mani khayi iganti na tanno patienti ke fere kuntawruwa e ma ken fere de bawni tandume ke pasenti na ci telege mo million ngu nakati na mo million ku nyeri no gondi million ngu nakati kamo hili tanji kido ujunu hili kamo kabi ado godo segi tanje ke butiti ima kende bari ilega kamo nyeri ado tan nakati do ujunu kabi kamo kabi tampilo godo tumida kenya frira romaniti sine ujunu li tamuru kabu kunta huru bana gira million utammi kawome xala wala sini so asegenia million utammi kamo segi tanji kido wujunu tummi kamo nakati tandume do godo bani development project be igra dengenu ngani iti pasentinu kabi atam konto honne asu ko amati da million bani ko tefre na mo ke million utammi no gondi o ko anto wadi tandume ke pasentin ke madaga iganci na hakabe fere kemba ke ni million utummi kenyen ci dan jay kata kunta wurun ko nga kemma da bari million tumiru takandi anci dan fere katia brikama area council kuni dinkanu nye tan sege do million karagi sini ujunu li tamuro nyero tan sege do million karagi tan karage do wujunu siki kamo siki gudo tambe kenyan ka home brikama hayke ni mogombe isaka ka hayke ni mogombe ema kungunde mati hoho agantaka nye million hili kamo siki ujine ado godo ujunu hili kamo seki tampilo godo nakati tanume pasenti keno gondi ida pasenti nu hili ado honne ko bilkama nanjidi tankarege do million bane ko takete na baka kenno gondi ka kemakini sine ujunu li tamulo sego bilkama daga tanyere do million wu nakati ka homi ho sakka kama eti development project bi akini bilkama e tampille do pasentino nyeri kamen no gondi ina tina tanumi pasente keta ayani tanyere ke do million ku nakati no gondi ida tampille million afere no ngani ananjiri kay nanjiri tan nakati do million wu nakati na Kenya freni kamo nakati tampille lo wujini bane kamo segi tandume de godo hilli aro tampille bututi khayma kenda bari sine ujunu le tamuru kabu Brikama area council
tandume do million hilli kamo kabi tankarege do wujunu segi kamo kabi tankarege dalasi kenya nguti bakano ngani iti development project be gara bari nungani tan nagate do patientunu nyeri atan nagate do patientunu kabi konto honniyai tandume ke wujune no konti kana ni nan na tanji ke do wujunu nyeri afere kayda tanji ke wujune afere no ngani kenyi me aro manidi ora ke development project ya da bari kandi bane Mansa Konko sine ujunu li tamuro nyeru million tamilo bane kamo segi tandumi do ujunu karagi kamelo tanji kido godo karagi development project be ga dengen wani kamen pasenti no gondi atta mun konto honnay ayni ina njiri ina million nyeri ya fere no ngani ado ho kayda million bane fere no ngani aro honne sine ujunu li tamuro segu Mansa Konko hadi ida million tamia ka home ado kamo siki tankere do wujunu karagi honu wasaka kama itiga di wolon project be ngi Mansa Konko kamin no ni tanji kido pasenti bane kana injiri tandu pasenti ke sukinia aya ni injiri na million tumido hwakinia kayda ga million siki afere no ngani aro maniti sine ujunu li tamuru kabu million tamido bane kamo hili tandu karago ida kenya ka home dingre be gani Mansa Konko itira tampile pasenti itandu meke pasenti no da kembane ko tiade bari no ngani kenya ni inansiri na million tummi kamo ni tankare do wujunu kabiya fere Mansa Konko kayma kende bari de ida million hili kamo siki tanaka to pasenti no karga fere no ngani kani fi municipal council municipal council kasi njati be ka home no ngani horna khatrinka kamedo tampile do million kabi kamo segi tanyere do wujunu tummi kamo nyeri tansege do siko ida kenya ka home 2017 sine wujunu ili tamulo nyero tandu meke pasenti ma kenju frede ida tanji ke do pasenti bane fere ani tannagate do million bane kamo sigi tannagate do godo segi ora kenke ngari talibe ben suda do golde be gameni wala kenke mo su kumpa se suga kani fi municipal council ke tundu ke ano gondi mangana garen gode akendo Banjul city council e kundo gollu ngamay bo angatu angana gollen da bari angol likay mena du ko haranki ngama digam anna gollu ko min wala nyaaxe no gondiya kay diganduro kenke wala kenke ndigata ben suda ga golbi wonde bari kunga birankam 2018 kamelo tannagate do million hilli kamona gati tanyero siko ida kenya kahomi tanji ke pasenti ida ferea tandu ke pasenti no konti ayni ina ntidi tansege do million kare ga fere ne khayra tannagate do million sikki de kenya saga de ben dun ko na fere ida ngani igantidi isu lanta hinu ngani kebe 2019 sine wujunu li tamuro kabu kamelo tandume do wujunu hilli hwasa kakama injiri na tandume pasenti na kenya fere da ngani khayra tannagate do pasenti no nyeri agana se ko kedi me o wabatu ngalla o hakanta hokon no mene janjambure si wujunu li tamuro nyero janjambure da million nyeri kamonyeri tanjiki do wujunu kare da kenya kawme development project be ga daga no ngani tandume ke pasenti ko da pasenti no nyeri bane ko tadenge ay ni million na kata anjiri saga ni katia do ho kay kundega tankarege do kamo karege tandume do wujunu siki da kenya fere no ngani aro mani khadi ndi bolongungo e da kansul gungu na ti aro ke imiati 2018 janjambure million nyeri kamo nyeri tandume do wujuni bane kamo tummi goro tamiro na kato da kenya ka home eti tandume ke pasenti no kondi kunda pasenti no segia fere ayni ina njiri na million na kati kamo tummi tandume tankarege do million tummi na njiri ina kenya fere ngone khayma kem fere de ina ga kamo tummi wujini aro tannagate wujini kamer tannagate lo goro segi da kenya fere aro manidi
2019 janjamburi khati million ngunyeri la Kenya ka home kamo hili tan nagatero ujunu hili kamo segi tan sege do godo bayla Kenya ka home no ngani tandu meke pasenti million ngu nagate kamo segi tan nagatero godo kare dan tiage kui ana lo gollu no gondi no ngani ina wari ya xeno ani ngani kana daga no yuruwenga kamo nyeri ujuni lo honne de Kenya ti kunda Kenya fere Kenya ni pasenti nu kabi aromaniti base area council o ko minu ga buguti karabe sine ujunu li tamuro nyero million ngu tamiro nagato kamo tummi tan nagato ujunu siki kamo siki dala godo tamiro karawe de Kenya ka home dala si senne iti development project bege de bari sine ujunu li tamuro nyero iti tandumi ke pasenti no ni kunda tanji ke pasenti bane ke su ferea ka makoni di aroma ni khati Kenya ni base tunduke million musegi kamo nyeri tansege do wujunu kare kamo kabi tansege do goro kabi Kenya nchiri ananchay kata soro kui analo development project nu nogondi oni wari anano nyokore ngani kana dagaido yuruwe kay ci kunda million ngu nagati kamo tummi tan nagati do wujunu siki kamo siki goro tamiro karoti kunda Kenya fere mata garo hibedi de sine ujunu li tamuro segu million ngu tamiro nakota Kenya mbugu base kamo tummi ujine ado goro nagati e ujunu nagati kamo tummi goro tamiro tomo iti tandume ke pasenti nogondi ikunda tampile pasenti asaka kata soronga Kenya gani ida million ngu sikira Kenya fere kana entiri million ngu sigi kamo nyeri tandume do ujunu hilli kamo nyeri tandume goro kabinchiri na Kenya fere nongani kayma kenda bare sine ujunu li tamuro kabu base area council ida million ngu tamiro banyere Kenya ka home nongani kamo nakati ado ujunu tamiro hillo kamo hilli la dasi ida Kenya ka home base area council aywa oti base area council o batri ganyo jambana o garacho asodi chajanga base area council sine ujunu hilli tamuro kabu ida million ngu tamiro banyere Kenya ka home kamo nakati ujunu tamiro hillo kamo hilli dalasi eti development project be gare bari base tundu ke su kahumantenga tandume ke pasenti no ni kunda pasenti nu tambido hillo ada bari Kenya gage mo million bane kamo siki tanyerdo wujunu segi kamo hilli tankarge ado godu karge tankarge buriti kanani ikantiri ina tandume pasenti kibe sagiya kemba ke ni million mutumai kamo segi tannakate do godo nyeri kamo siki tampille nesi mana ngada kujatu beni ko kun kujatu menu hagari mo honko oda ngani yaketa gelli 1965 ado lenkina ku kalsini beni suga kapeme ku area council nui batte kori bako oda ngani odi bu kuno gonde oda kunu madaga o killu madabari saga sobon do maga agabe gabe ñu neto ngiri gawranti ñamana kendi hakati ki ñew xana du tirinti gele gana ñi garanta jimber ni katto ode bo nga o kuy minu gana agri o gana honnu nu fefe wadi kahome wada jinle wadi kumandi ina se no rimbos ina hosa goyi onju no ku yaare mu ro amene khali to ko ndo na khashni ko mo ne kinya ya daga taxit o dañ jenki ndi de oga tremo bi wadi maga right now i joppe nan sanse ka ona mo ndo hona ngai kay nangiri maga ar hakati kinye keta gilo wa kan ona ngiro kan ko no gonde o tuwo ke ben gondi kenti gono ya go nyan keta ona tun nanti kasi be gana ka home aro wa gabo ken ka humande no kedi tandume pasenti anan caage kattoyi har ke kummane so nyaga hinna otundu no kuno gondi iga minne gedi jinu nyai iga hinna wona nti jinti kumma iga hinna wona nti o killenti kumma kenga beni de Gambia de bar de daga minna gele gana ko kasu ngana ri dora nunga ora ka kuni ora ka noiri kado kamare mekani ba humba tunkara nambugo toki Istanbul ora khasusu kuni
ora muro khama ka gele kana nyanga subscribe anna subscribe bawni kudi menu akuno ko bogono bakami ni qurandi o mare soni ko nangani o yimminu soni kan jenne keno gondi annaka to fami kitana mane khana an jamane no gondi Allah ganda taqitana ko hoyi wassalam